Kumusta guys? Chai 3D Vlogs kino. So mayong udto kaninyong tanan. So live si Chai para sa tong Oldro Guide karong adlaw, okay? Oldro Guide karong adlaw January 22, 2026. Okay no? So shoutout ko sa akong mga followers, subscribers, every friend, maayong udto kaninyong tanan. So sige, hatag na si Chai no. So update sa di pa na ko ihatag, update sa result kagahapon no. Okay, so 2 PM. So 231, so gigawas na gyud 231 mga langging no. So 5 PM 858. So 858. So 9 PM 737. Okay, so kung kinsa may nag-win ninyo diha gahapon, so big congrats ninyo diha mga langging ni Chai ha. Okay, so mo na no. 231 nya 858 737. So mo na ang result kagahapon. So kinsa may nag-win kagahapon, big congrats na lang ninyo, okay? So pair og last to, no? Pair og last to hatag ko. Okay, so 78 nga pair. 378 ako so pwede gid kay focus tani mga langging. No, ganahan mo ani tayan tanin, no, mo tayas Chai anin 378 karon. Okay, kung namoy ninduti ka pare sa 78 nako din ha, pwede ra kay tanan. So kan Chai ang 378 ako So kinsay ganahan mo sabay anin 378, sabay ninyo kay mo taya pod sa Chai ana ha. Okay. 70. So ako ni 670 170. Okay, target rumble. So okay no. Yari din tani 04. So kay 804, kung mobalik man gani mo 304 no, mo MCE. Kung pananglitan mo MCE no, 304. Okay no. Susunod ito. So nagpakita si ito nako 982 kan Chai. Pwede po diha si 482 og 582 ha. Pwede po din ha si ito nga pair no. Okay, so 26 426 kan Chai. 426 no. 426. So namoy nindot ikapares din ha, pwede ra kay tanan ha. Namoy nindot ikapamares din ha. So 45. So sa 45 845 ako Okay, 845. So okay nya ari din tas best no, best hatag kog best kombi. So ang ako adiring best kombi 580. Okay nya 460 ug tuwa ron nag okay. Pwede pod si 460, pwede pod si 490 no, 490 ug tuwa ron ang ako ang 6. Okay, so kana ha, best kombi ni Chai. So target rumble lang gid ta mga langging ni Chai ha. So sige, nga special kombi. So sa special ito 0. So ug moslad it 12 840. Okay, target rumble no, target rumble. So puro lagi ni ko Sige, proceed ta sa regalo. So kung regalo 428 753.
target rumble. Okay, so sige nya muhatag kog double. Grabe na masag siguro mag-double, no? Kung mag-iska balik, kanira kong iska 768, no? Ug mag-double sad, ug mag-double pod, three, 03, 3 to 3. Kana, ha? So, muna ako, So, muna akong Aldro Guide karon mga langging. So, okay, nya, mga solid followers ni Chay, salamat kayo sa tanan ninyo din, ha? Solid followers, no? Mga newly subscribers, thank you kayo sa tanan sa paghatag niyo time ni Chay. Nya, newly subscribers, salamat. So, salamat yun kayo, na-appreciate kayo na ni Chay ang inyong paghatag og oras diri, no? So, sa ganahan mong hatag og like, madawat ras Chay og like, no? Sa ganahan pod muhatag og mo subscribe ni Chay, pwede ra podcast tanan. So, okay. Nya kana lang, no, mga langging. So, amping mo diha kanunay. God bless ug unta magwinta karong adlaw. Okay, no? So, love you everyone. Good luck na tanan karon, no? So, mo exit na si Chay. Bye-bye. Love you everyone. See you next vlog ni Chay. Okay? So, see you next vlog. Okay.